ہے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرا دنیا میں بول بالا ہے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں، روز روشن تیرا خیالوں میں، تیری الفت میں جھومتا ہی رہوں، رہنا چاہوں یوں ہی اجالوں میں، تیری مٹی میں چومتا ہی رہوں، تجھ پہ قربان وطن، تجھ پہ قربان وطن، میری تو جان وطن، صبح صبح وطن کی مالا ہے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیری عزت کا پاس رکھنا ہے، تجھ پہ سب کچھ نہ کیوں لٹاؤں میں، میرے دل کی یہی تمنا ہے، کونا کونا تیرا سجاؤں میں، مجھ سے یہ ناتا تیرا، مجھ سے یہ ناتا تیرا، پرچم خوباں تیرا، تھا فلک تجھ سے ہی اجالا ہے، اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیری شہرت و آبرو کے لیے لمحہ لمحہ میں یوں گزاروں گا، خون دل میں تیرا وجود وطن، صدقہ تیرا میں اتاروں گا، حوصلے شاد بلند، حوصلے شاد بلند، مٹے نہ دیس لگن، یہ وطن چندہ کہالا ہے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ٹی وی فار یو کے ناظرین، آپ کو حمید قیصر سلام عرض کرتا ہے، اور آج ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی ہماری زندگی کا ایک بہت ضروری شعبہ ہے، اور اس کا ہم نے نام رکھا ہے غازی شہید۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا ٹی وی فار یو کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں، اور اس پر اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے یا کوئی رائے دینی ہو آپ اس پہ اپنی رائے بھی دیجیے۔ تو آج ہم یہاں موجود ہیں غازی شہید کے سلسلے میں، اور دیکھیے یہ اس وقت آپ دیکھیے کہ ہم راولپنڈی آرٹ کونسل میں کھڑے ہیں، اور آپ دیکھیے راولپنڈی آرٹ کونسل کا یہ کلچرل کمپلیکس ہے، جس کا یہ چائے خانہ ہے، اور جس میں بالکل یہ آپ کو گرد و نواح میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شمس آباد کا میٹرو اسٹیشن ہے، اور یہ ہم اس کے آرٹ کونسل کے سراؤنڈنگ میں ہیں، اور یہاں پہ آج ایک ایونٹ بھی ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں آئے روز فنکشن ہوتے ہیں، اور ہم نے اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم اچھے اور خوبصورت انوائرمنٹ میں بیٹھ کے آج کی اپنی شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور ہماری آج کی جو شخصیت ہیں غازی یا شہید کے سلسلے میں ہمارے دوست ہیں، بڑے مہربان ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے، اور آپ کو امید ہے کہ پسند آئے گا۔ ان کا نام ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعمان الحق فروخ، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کتنے انتہائی پیشہ ورانہ صلاحیتوں والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نہ صرف یہ اپنی ریاضت اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار چکے ہیں، بلکہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب ہے زندہ لمحات۔ ہم ان کی کتاب پہ بھی بات کریں گے اور ان کی آنے والی کتاب پہ بھی بات کریں گے، اور بس ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں۔ ٹی وی فار یو کے ناظرین، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور غازی یا شہید کا جو ہمارا نیا سلسلہ ہے، اس سلسلے کی آج پہلی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کا نام ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعمان الحق فروخ۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فروخ صاحب نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی بہت بھرپور انداز میں گزاری ہے، اور آپ دیکھیے کہ ان کی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے، یہ رائٹر بھی ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک پیشہ ورانہ صلاحیت رکھنے والے ریٹائرڈ فوجی
जो कभी मैं समझता हूँ कि रिटायर नहीं होते मेरे मुताबिक, वो अपनी ज़िंदगी के जो खूबसूरत वाक़यात हैं, जो उनके साथ तरबियत उन्होंने की, तो वो वाक़यात हर चीज़ उन्होंने कलमबंद की और वो आज हमारे सामने है। इस किताब का नाम है ज़िंदा लम्हात। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस किताब के बाद फ़ारूक साहब ने एक दूसरा मुसव्वदा भी किताब का तैयार किया हुआ है, वो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी रही, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हम अगली किसी मुलाकात में इनकी दूसरी किताब पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो बगैर किसी लगी लिपटी के मैं आपको एक दफ़ा फिर कहूँगा अपने नाज़रीन को कि TV4U को आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, हमें अपनी राय भी दीजिए। तो हम ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं कि आप फ़ारूक भाई ये बताइए कि हमारे नाज़रीन को बड़ी खुशी होगी ये जानकर कि आपकी जो इब्तदाई ज़िंदगी है वो कैसी गुजरी, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपने अपने खूबसूरत घर में वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ किस माहौल में तालीमी तरबियत पाई, वालिदैन की तरबियत भी उसमें शामिल हुई, तो आपने हमारे नाज़रीन को बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अमीर कैसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे उन्होंने मौका दिया मैं अपने बारे में और अपनी किताब के बारे में कुछ बात कर सकूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रावलपिंडी में मेरी पैदाइश हुई। रावलपिंडी शहर में डुंडा बाज़ार इलाका है जो राजा बाज़ार के नज़दीक है, और वहाँ पर घर है हमारा, वो आबाई घर उन्होंने शहर वाक़या था। हम 5 भाई और 3 बहनें थी टोटल। वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे और महदूद ज़ाहिर है उनकी ज़राए आमदनी से तनख्वाह के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी वसाइल के अंदर रहते हुए उनकी जो एक ही ख्वाहिश थी और एक ही कोशिश थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े कामयाब हुए। उन्होंने हम 8 बहन भाइयों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया और उन्होंने कोशिश की कि हर बच्चे को उसकी किसी एक मुकाम तक ले जाकर, उससे पहले उन्होंने हमें कहीं भी बल्कि इस हद तक मेरे उस वक्त मस्कत में होते थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको कम करने के लिए कोई 1 या 2 हम भाइयों में से किसी को वो बाहर ले जाएं। लेकिन मेरे वालिद साहब ने उनको इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको ये सारे बाहर जाएंगे, मैं खुद भेजूँगा, लेकिन उस वक्त जब ये अपने किसी एक मुकाम पे पहुँच जाएंगे उससे पहले मैंने इनको बाहर भेजकर मैं सिर्फ मकसद पैसा कमाना नहीं है, मैंने इनको किसी बुलंद जगह पे मैं देखना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी में हम सबको, तो भी हम जो 5 भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई उन्होंने LLB किया, कुछ अर्सा प्रैक्टिस की, बाद में कुछ CSS करके वो सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। 3 भाई मेरे इंजीनियर्स हैं और मैं फौज में जाता हूँ। और मेरा जो फौज में जाना वो भी एक बड़ा दिलचस्प उसका बैकग्राउंड है। मैं मेडिकल प्री मेडिकल का मुताबिक था और मेरा इरादा था डॉक्टर बनने का। वालिद साहब डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो ज़ाहिर मेरा भी खुद भी मेरी ख्वाहिश थी। जो सबसे बड़े भाई मेरे, जिनका मैंने अपनी इस किताब में 2-3 जगह जिक्र भी किया, उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती भी थी, बड़ा प्यार था भाइयों वाला, भाइयों से बढ़ के था उनके साथ। वो फौज में जाने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने फौज के लिए अप्लाई किया। वो जब गए ISSB का एक टेस्ट होता है फौज में, वहाँ गए, रिजेक्ट हो गए, फौज में नहीं जा सके। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं फौज में जाऊँ और जो वो खुद जाकर जो वो फौज में जिस तरह वो एक किसी मुकाम पर पहुँचना चाहते थे, उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया। मैंने जैसे ही FSC का एग्ज़ाम दिया तो वो एक दिन आए, मुझे उन्होंने फॉर्म में आके रखे, मुझे उन्होंने कहा जी ये फॉर्म भरो। मैंने कहा किस लिए? तो ये फौज में मैं तुम्हारी एप्लीकेशन जमा करवा रहा हूँ। उसके बाद मेरा कब मेरा इंटरव्यू हुआ, कब मेरा ISSB हुआ, मैं सेलेक्ट हुआ,
تو سب سے زیادہ خوشی میرے بڑے بھائی جو ہیں بابر بابر اللہ تعالیٰ کوشش کرے وہ فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور جا کر پاکستان ملٹری اکیڈمی کے گیٹ پر جا کر مجھے انہوں نے خداحافظ کیا اور مجھے گیٹ سے اندر انٹر کرایا. تو آج میں اگر فوج میں جو میں نے ٹائم گزارا جو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ٹائم گزارا وہ مرہون منت ہے میرے بڑے بھائی. اگر وہ مجھے فورس نہ کرتے تو شاید میں فوج میں نہ جاتا. لیکن میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لکھا ہوا تھا میرے نصیب میں نے فوج میں آنا ہی آنا تھا, لیکن اس کا وسیلہ اور سبب بنے میرے بڑے. آپ کے ساتھ ایجوکیشن ہے وہ میں نے جو ماڈرن کالج کے پاس گورنمنٹ ہائی اسکول ہے میں نے میٹرک حاصل کیا, بلکہ ہم سب بھائیوں نے وہیں سے میٹرک کیا. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج اسکن مارک سے میں نے ایف ایس سی کیا, اور ابھی ایف ایس سی کرنے کے بعد ابھی آگے کا جو پلان ہے وہ تو صبح بنے کا بنا رہ گیا, کیونکہ میں فوج میں سلیکٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں, اور یہ تھا خود آپ کیا چاہ رہے تھے, کیا بننا چاہیے؟ میرا سبجیکٹس پری میڈیکل کے تھے, تو ظاہر ہے وہ والد صاحب کا پلان تھا کہ 3 بھائی انجینئر ہیں تو ایک کو فوج میڈیکل میں ہونا چاہیے. لیکن جو بابر بھائی تھے میرے بڑے بھائی, ان کو بہت خواہش تھی کہ میں فوج میں جاؤں, اور میں جب خود نہیں ہو سکے وہ انہوں نے مجھے فورس کیا. انہوں نے کہا جی کوئی فوج سے اچھی کوئی چیز نہیں. اور واقعی ایک اس وقت کہ میں ریکال کروں تو 70s میں جو فوج کا جو تھا ایک امیج وہ ڈیفینیٹلی وہ نہیں تھا جو آج ہے. وہ بہت اس وقت فوج کو بہت سپیریئر اور بہت ہی اعلیٰ سروس سمجھا جاتا ہے. تو میں اپریل 1978 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں گیا, اور مارچ 1980 میں پاس آؤٹ ہو کے کمیشن افسر بن کر جڑ گیا. تو آپ سر یہ بتائیے, دیکھیے آپ بالکل دوستوں بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے, میں آپ سے یہ پوچھنا پسند کروں گا کہ آپ کی جو شادی ہے وہ ارینج میرج ہوئی کہ آپ والدین کی مرضی سے, یا آپ کی اپنی خوشی آپ کی اپنی چوائس کے مطابق؟ میری شادی بالکل 100% میری ارینج میرج ہے. میں کیپٹن تھا, میں چھٹی آیا, گھر آیا تو آگے میری والدہ اور میری جو چھوٹی بہنیں ہیں وہ تیار بیٹھی تھی. انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا گاڑی میں اور چلے گئے, اور میرے جو انلاس تھے میں نے اپنی وائف کو بس شادی سے پہلے صرف ایک مرتبہ دیکھا اور اس کی شادی ہو گئی. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میرے والدہ نے اور میری بہنوں نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, اور مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ارینج میرج نہ ہوتی تو کچھ بہتر ہوتا. اس سے کبھی بھی ایسا خیال بھی میرے دماغ میں نہیں ہے. بالکل سر, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ جس دن آپ کی کتاب میں اکیڈمی آف لیٹرز میں تقریب تھی میں وہاں موجود تھا, اور چائے پہ ہم نے بھابھی سے بھی گفتگو کی, بچوں سے بھی ملاقات آپ سے ہوئی. تو آپ بالکل صحیح ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے جو ہے وہ عورت کا ہاتھ ہے, تو بالکل صحیح بات ہے. تو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کی کامیابی انہوں نے ایک پورا اینڈ سنبھالا, آپ نے دوسرا مارچ سنبھالا. جی الحمدللہ. سروس میں چونکہ آرمی کی سروس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر اپنی پوری سروس میں سیٹل نہیں ہوتے. آپ ایک اسٹیشن پر جاتے ہیں, وہاں پر 1 سال یا 2 سال گزارے. اور آرمی کی سروس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھے افسر ہیں, یعنی کہ اگر آپ کا پروفائل اچھا ہے تو آپ کی پوسٹنگ زیادہ جلدی ہوتی ہے. اگر جو تھوڑے سے لو پروفائل کے یا تھوڑے سے جو جن کا لو پروفائل ہوتا ہے وہ لوگ شاید ایک اسٹیشن پہ 4 سال 5 سال بھی گزارتے ہیں. لیکن اگر آپ کا پروفائل اچھا ہے تو آپ 2 سال سے اوپر شاید و نظر کسی ایک اسٹیشن پہ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. الحمدللہ اچھا ایک سروس پروفائل تھا شروع سے, تو کسی بھی اسٹیشن پر 1.5 سال 2 سال سے اوپر رہنا. تو ایسے حالات میں ایک تو بچوں کی تعلیم کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, ان کو بار بار سیٹل کرنا اسکولوں میں, اور سروس میں آپ پورا ٹائم گھر بچوں کی طرف اور فیملی کی طرف نہیں دیکھ سکتے. تو مجھے بڑی اس میں احسان ہے میرے اوپر کہ میری جو وائف ہے انہوں نے گھر کا بچوں کا ہاتھ سنبھالے رکھا, اور مجھے کبھی بھی اس طرف پریشانی نہیں ہوئی. اور ٹی وی 5 ناظرین,
हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। जी फ़ारूक भाई, आप हमें ये बताएं कि आपकी जो पेशा वराना ज़िंदगी है उसकी तरबियत और आगाज़ उसका कहाँ से, किन मराइल से आप गुजरे, तो वो आप हमारे नाज़रीन जरा उनको भी बताएं। भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि फ़ौज की जो मुलाज़मत है इसकी एक खूबी है कि आप कम से कम पाकिस्तान का तूलो अर्ज़ आप एक कोने से दूसरे कोने तक आप हर जगह, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो सहरा हो, तो मुझे भी पाकिस्तान भर में तमाम स्टेशन पर जाकर सर्विस करने का मौका मिला। लेकिन उससे पहले मैं एक तरह जो आपके शायद ये रेसिपी होगी कि मैं जब अकेडमी में था तो एक एक्सरसाइज के दौरान मेरी काम गिरा, काफ़ी बुलंदी से गिरा और मेरी काम फ्रैक्चर हो गई। और उस वक्त मैं मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए, प्लास्टिक चढ़ गया काम पे। तो अब अगर एक ख़ास नंबर एक क्रम के अंदर अगर आप मिस कर रहे हैं, अब तो उसमें मेरी गलती नहीं थी कोई, मैं ज़रा बीमार था, हाथ से था, लेकिन हादसे की वजह से भी अगर आप एक ख़ास नंबर है, अगर आप उससे एक भी पीरियड ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो वो टेक्निकली आपको वो फिर उस कोर्स से रेडिकेट करके अगले कोर्स में भेज। तो मुझे मैं हॉस्पिटल में था एबटाबाद, CMH एबटाबाद में। तो मुझे मेरे ब्राह्मण कमांडर आए, उन्होंने मुझे आके ज़रा मेरी जिम्मेदारी की साथ बताया कि भाई तुम्हारे इतने पीरियड अब तक मिस हो चुके हैं और अगर इतने मज़ीद मिस हुए तो उसके बाद फिर आई विल बी हेल्पलेस, हमें टेक्निकली हमें अगले कोर्स में रेडिकेट करना पड़ेगा। अगले कोर्स का मतलब ये कि मैं 6 महीने जूनियर हो जाता अगले कोर्स, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगा और मुझे बड़ा लगा कि मेरे साथ बड़ा ये अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो मैंने फोर्स किया, मैंने हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ को मैंने फोर्स किया और मैंने कहा कि अभी तो ठीक हूँ, मैं प्लस्तर भी चढ़ा हुआ है, मैं फिर भी चल फिर सकता हूँ। और मैं उस हालत में मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ज़बरदस्ती मैं आपको करवा के मैं चला गया और मैं प्लस्तर चढ़ा हुआ था एक टांग पे और मैं एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम में और ज़ाहिर है मैं परेड ग्राउंड में जाता था, वहाँ मैं खड़ा रहता था, बाकी परेड करते थे या PT करते थे, तो मैं लेकिन मेरी मिलिट्री जो थी वो शामिल रहता था। तो वो फिर इसी दौरान वहाँ पर एक डॉक्टर साहब होते थे तो हमारे मेडिकल सेंटर दिल्ली का है, उन्होंने मुझे एक दफ़ा देखा, मैं सड़क पे साथियों के साथ चल रहा था, तो उन्होंने फिर मुझे इस बात पे बड़ा डांटा कि इससे काम को मज़ीद नुकसान हो सकता है। उन्होंने फिर मुझे एक सुजुकी पिकअप उस ज़माने में नहीं आई थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक सुजुकी पिकअप मुझे कमांडेंट से प्रूफ करा के मुझे दे दी, जो मुझे क्लासों से मुझे मेरे अकोमोडेशन से लेकर क्लास एरिया तक और क्लासों से अकोमोडेशन तक मुझे लेके जाया करते थे। तो एक तो वो मैंने शुरू में जो वो टाइम गुजारा वो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन प्लास्टर उतरने के बाद मुझे अपने कोर्स के साथ दोबारा से ज्वाइन करना था, दोबारा वही फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड मैंने अचीव करना था, जिसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सब किया और उसके बाद मैं अच्छे अपने पोजीशन के साथ मैंने कमीशन लिया। उसके बाद मैं बिल्कुल जब इब्तदाई मेरी सर्विस की ज़माना 1981-82 में मुझे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मैंने पाड़ाचनार से आगे मैंने सर्व किया। वहाँ भी मैंने देखा बॉर्डर के हालात के ज़माने में रशिया का नया अभी वो पहला जो कैंपेन शुरू हुआ था अफ़गानिस्तान में, तो काफ़ी स्थिति चल रही थी इस दोनों बॉर्डर के ऊपर। तो मुझे उस ज़माने बॉर्डर पर बड़ी अहम एक क्रॉसिंग एरिया था, उस जगह पर मुझे ड्यूटी करनी पड़ी। और उसके बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत मुझे मौका मिला पाकिस्तान में, कश्मीर के अंदर। कश्मीर में बड़ी मुश्किल हालात में, जबकि दोनों तरफ से दिन रात फायरिंग जारी रहती थी। मैं बचियाल में भी रहा हूँ, मैं बाकी कश्मीर के सारे सेक्टर में मैंने सर्विस की भी है। डेजर्ट में भी हम रहे हैं जहाँ पर हम टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री से क्रॉस कर देता है, लेकिन ज़ाहिर है वो फौजी के लिए तो चाहे पहाड़ हो या डेजर्ट हो। और इसके अलावा सऊदी अरबिया में मुझे अपनी सर्विस को करने जाने का मौका मिला, रेवोल्यूशन पर। तुर्की में मैंने अपना सर्विस की और चाइना में भी उस
جو ہے اپنے بیٹے سے ساتھ الحمدللہ میں نے بارڈر پہ پہاڑی علاقے میں فائرنگ یا وہ ساری ان چیزوں سے گزرنے کے بعد جب آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ نے جب بات کی تو میرے جس طرح دماغ کے اندر ایک فلم چل پڑتی ہے تو پچھلے 40 سال کے اندر بہت سے علاقوں میں گیا ہوں گا جو شاید مجھے ویسے یاد نہیں، لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ جس طرح دوبارہ سے وہ پیچھے میں چلا گیا اور دوبارہ میں گڈی میں جا کے وہی میں مسافر کے سارے میں چل رہا ہوں. تو مطلب اس میں شاید جو ایک فوج وہ ہے جو 23 مارچ کو نظر آتی ہے اسلام آباد میں، لیکن یہ فوج کا صرف ایک فوج کا جو اصل ہوتا ہے نا وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کشمیر کے پہاڑوں پہ جاتے ہیں یا آپ خیر کو کامے والی یا وہ چولستان ڈیزرٹ میں جائیں تو وہاں جو ہم نے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے میں ہر نوالے میں آپ ریت کھا رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور جہاں سے پانی آپ پی رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تالاب میں وہ عورتیں کپڑے بھی دھو رہی ہیں اس میں نظار کے پانی، ان سارے مراحل سے گزرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا زیادتی سوچ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سارے ایریاز ہیں وہ شاید اتنے ویزیبل نہیں رہتے ہمیں. ہم آخر میں وہ یاد رکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سمندرات کی سڑکوں پر گاڑیاں واڑیاں جو دیکھتے ہیں وہ یہ بڑی تھوڑی سی ہیں. بالکل آپ سے فرمانے سے ہماری گفتگو جاری رہتی ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں. فاروق صاحب دیکھیے ہمارے سلسلے کا نام ہے غازی یا شہید. آپ دیکھیے کہ میرے نزدیک میں ایک طالب علم ہوں ادب کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غازی ہو یا شہید ہو میرے تو سر آنکھوں پہ ہے. اور آپ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں آپ اپنے ان واقعات کے گواہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں کو رکھو اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے تو آپ ہمارے غازی ہیں ہماری پاک آرمی کے. آپ مجھے ایسا بتائیے کوئی واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیشہ ورانہ زندگی میں گزرا ہو جس میں آپ نے بہت تقریب دیکھا ہو، بہت ہی دگرگون حالات ہو جن میں سے آپ گزر کے آج آپ ہمارے سامنے آپ ذرا بتائیے. جی صاحب آپ نے بات کی، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے پاکستان کے تقریباً 2 ڈورس میں سارے اسٹیشنز پر جانے کا موقع ملا. لیکن جو سب سے اگر میں یہ کہوں کہ آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے یا ایک جنگی نقطہ نگاہ سے جو امپورٹنٹ یا جو سب سے جو اہم میری جو ذمہ داری رہی وہ تھی کشمیر کے بارڈر پہ. میں ایک تھانے کی یونٹ کمانڈ کر رہا تھا. 1997 کا عرصہ میں نے گزارا. تو 1997 میں ہمیں دشمن کی جو ہمارا ازلی پاکستان کا ابدی دشمن ہے اس کی طرف سے ہمیں بڑے مشکل حالات کا سامنا تھا. دن رات وہ فائرنگ کرتے تھے. ویسے تو وہ پوری بارڈر پہ سارے سیکٹرز میں ان کی فائرنگ جاری رہتی تھی، لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ جو تکلیف تھی وہ تھی جہلم ویلی. جہلم ویلی یہ جو وہ علاقہ ہے جہاں پر مشہور جو بڑے خاص جو مقامات ہیں، گڑی دوپٹہ، چکوٹھی، یہ اہم جگہیں ہیں وہاں پر. اس جہلم ویلی میں ہمیں بہت زیادہ مسئلہ تھا اور اس حد تک کہ ایک رات کو انہوں نے بلکہ صبح فجر سے تھوڑا پہلے انہوں نے فائر کیا اور اتنا فائر ہوا کہ ہمارا خاصا نقصان ہوا. ہمارے سویلین کی وہاں پر کیونٹیز ہوئی. جی وہاں پر بہت سے ہمارے سویلین جو ہمارے بھائی ہیں وہ شہید ہوئے. ہمارے یونیفارم میں جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے. لیکن ہمیں جو تھوڑا سا جو چیز جواب دینے سے روکتی تھی وہ یہ تھی کہ جی ایک تو جو سڑک ہے جو بارڈر کو جاتی ہے گڑی دوپٹہ سے آ کے، گڑی دوپٹہ سے چکوٹھی کے درمیان جو سڑک ہے تقریباً ساری یہ بارڈر کے پرلی طرف سے نظر آتی ہے. یہ اگر ہماری کوئی بھی اس پہ موومنٹ ہوتی ہے تو وہ دور سے نظر آ جاتی ہے اور دشمن ہمیں رستے میں ہی کوئی وہ انگیج کر لیتا ہے اور ہمیں آگے کوئی ری انفورسمنٹ وغیرہ بھیجنے کی بڑی مشکل تھی.
اور جس دن یہ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ ہوا اس دن ہماری بہت ساری شادیں ہوئیں اور میں خود اپنے فرد کے ساتھ ہم بڑی موٹا تک اپنی گاڑیاں چھوڑ کے تو ہم کافی کا رستہ ہم نے پیدل سفر کیا کیونکہ گاڑی وہاں لگے اگر نکلتے تو مندروں میں آ جانا تھا تو اس کی فائرنگ ہوتی تھی. تو پھر ہم نے جب وہاں پر سڑک سے ہم نے کچھ جو اصولی ایک بزرگ تھے جو ہاتھوں میں مجھے بھی یاد ہے جن کے ہاتھوں میں چاول تھے 1 کلو کے قریب چاول ہوں گے وہ کہیں سے چاول خرید کے لا رہے تھے اور جو ہمارے دشمن کی ایئر بس انہوں نے جو آرٹلری فائرنگ کی اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ان کے پیٹ کٹا ہوا تھا اور لاش وہاں پڑی تھی. ہم نے لاشیں وہاں سے سڑک سے لاشیں اٹھائیں اور ان کو اٹھا کر نزدیکی گاؤں میں جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے ان تک پہنچایا. اب ہمیں ہمارے اوپر خود ہماری فائرنگ کا تو جو دشمن کی فائرنگ تھا اس کا تو اثر تھا ہی لیکن جو ہماری سویلین شادیں ہو رہی تھی ان کا بڑا ہمارے اوپر پریشر تھا. اب دمے دمے کی رپورٹ ہم ہیڈ کوارٹر میں بھیج رہے تھے اور ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری جو گنیں تھیں جینو ویلی کے اندر ان کی رینج بڑی کم تھی جبکہ ہمارے دشمن کی جو گنیں تھیں ان کی رینج زیادہ تھی. وہ ہمارے گنوں کی رینج سے دور رہ کے ہمارے اوپر فائرنگ کرتے تھے ہمارا نقصان کرتے تھے. ہم ان کو جواباً نہ ان کو ہم سزا دے سکتے تھے نہ ان کو ہم ریئیکٹ کر سکتے تھے. اگر ہم فائر کرتے بارڈر کے نزدیک جو دائرہ اس طرف بھی بارڈر کے اس طرف بھی ہمارے ہی بھائی رہتے ہیں ہم ان کو نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ صرف ہم ان گنوں پہ فائر کریں جو ہمارے پہ فائر کر رہی ہیں جو کہ ممکن نہیں. ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہیڈ کوارٹر میں بتایا اور ہمارا جو ہیڈ کوارٹر جو پیچھے جو سینئر ہمارے جو کمانڈر تھے انہوں نے جی ایچ کیو سے کوآرڈینیٹ کر کے ایک کچھ گنیں لانگ رینج کی جن کی رینج 30 کلومیٹر سے زیادہ رینج تھی وہ گنیں انہوں نے حاصل کی اور میری ذمہ داری مجھے ذمہ دار بنایا گیا کہ میں نے وہ گنیں جنم ویلی میں ایسی جگہ پہ لگانی ہے جہاں پر وہ دشمن کی گنوں کو خاموش کرا سکیں اور ان کو سبق سکھا سکیں اگر وہ فائر کریں. تو ابھی گنیں مل گئی. میں نے پورے ایریے کا سروے کیا اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے اور جو سب سے سوٹیبل جگہ ملی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دریا کے ساتھ ساتھ جو سڑک ہے یہ سڑک پوری کی پوری سامنے سے نظر آتی ہے اور سڑک کے ساتھ کچھ پہاڑ ان پہاڑوں میں وہ گنیں جا نہیں سکتی تھیں. تو اگر کوئی جگہ تھی مناسب گنیں لگانے کی تو وہ دریا کے دریا کے جب آپ واٹر کو فیس کرتے ہیں تو دریا کے بنے جاتے ہیں پل کراس کر دی جاتی ہے جس کو پل کراس کرنا ضروری تھا دریا کو جہلم ریور کو کراس کرنا ضروری تھا. تو وہاں پر اس علاقے میں ایک جو پل تھا وہ تھا کلاس 9F1 برج جسے آرمی کی ٹیکنالوجی میں کہتے ہیں. یہ صرف چھوٹی گاڑیوں کے لیے اس پہ زیادہ سے زیادہ ایک جیپ آپ لے جا سکتے ہیں اور یہ جیپ یہ جو پل ہے یہ کاروں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور یہ اگر آپ اس کے اوپر پیدل بھی چلیں تو یہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے یا ویسے بھی اگر تیز آواز چلے تو یہ ہلتا ہے. تو اس گنوں کے ساتھ اس میں ہمیں ابھی ہم نے کوشش کی لیکن اب ظاہر ہے فائرنگ ہو رہی تھی دن رات. انجینئرز جو ہمارے تھے انہوں نے بھی ہیلپ کیا کہ جی اس کو کوئی فائرنگ ہوتی نہیں ہے یا سیز فائر نہیں ہوتا ہم اس وقت تک برج کیسے بنائیں کیونکہ برج بنانے کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے اور اسپیس چاہیے. تو میں نے اپنے کمانڈر کی بلیسنگ کے ساتھ فیصلہ کیا کہ جی ہم اس پل کے ذریعے کوشش کریں گے اپنے گھروں کو دریا کے پہلی طرف لے کے جائیں اور لٹائیں تاکہ ہم دشمن کو دور تک ہم مار سکیں. تو وہ جب گنیں ہم جس رات لے کے گئے وہ رات بارش ہو رہی تھی بالکل ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ بھی جلانے کی اجازت نہیں تھی مکمل بلیک آؤٹ تھا اور ایسے حالات میں پل کراس کرنا ایک ایسا پل جو کہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے بنا ہے بڑے ہاں جی بہت بڑا. یہ جو ہماری گن جو گاڑی کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 12 ٹن اور جو گن کا وزن ہوتا ہے یہ ٹوٹل ہمیں وہ 6 ٹن تو 18 ٹن کا وزن اس کے اوپر سے کراس تک کراتے ہیں. کیونکہ گاڑی جو جیپ ہے اس کا وزن ہوتا ہے 1/4 یعنی کہ
1/3 टन। तो वो 1/3 टन के लिए जो ब्रिज बना है उस पर 18 टन गन अगर 18 टन का वजन लेके जाएंगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है। जिंदगी बहुत कम अच्छा, फिर उसको मुश्किल जो चीज़ बना रही थी वो थी कि आपने बगैर लाइट जलाए, बगैर हेडलाइट जलाए, बगैर साइड लाइट जलाए आपने बिल्कुल ब्लाइंड आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। तो मैंने जब देखा तो ड्राइवर भी जो अच्छे ड्राइवर थे वो उसने हैंड्स अप कर दी उन्होंने। ऐसे में एक मेरा ड्राइवर था जो मेरी जीप पे मेरे साथ चलता था, वो पहलवान था, उसका नाम था खुशी मोहम्मद, लाहौर का रहने वाला था। और सही जिस तरह एक हम कहते हैं कि लाहौरी बड़े खुले दिन, वो बड़ा पहलवान टाइप, बड़ा खाने पीने वाला। वो आया, उसने कहा सर जी मुझे मौका दें, अगर मैं जिंदा रह गया तो गाड़ी को मैं परली तरफ ले जाऊँ, और अगर मैं गिर गया दरिया में तो मेरे लिए फतेह पड़ सकती। तो जब मैंने उसका जज्बा देखा तो मैं फिर रजिस्ट नहीं कर सका। मैंने कहा ठीक है तुम चलो, और मैंने खुद उस गाड़ी के आगे मैं आपको मतलब ये चीज़ बिल्कुल बड़ी मतलब एक मतलब मुनासिब हालांकि नहीं होती अपनी मिसाल में, लेकिन उस ड्राइवर और उसका जज्बा देख के मेरा जोश मेरा इतना बढ़ गया कि उसको हमने ज़ाहिर रास्ता दिखाना था। तो मैं टॉर्च हाथ में लेके मैं उसके आगे आगे चल रहा था, और मेरे साथ मैं लेफ्ट करना था, उस वक्त मेरे साथ मेजर जो थे वो भी सारे आगे उसके चल रहे थे, उसको रास्ता दिखा रहे थे। तो उस ड्राइवर ने जबकि वो जो पुल है वो बिल्कुल हवा में इस तरह झूल रहा था, उसने गन जो कि एक ऐसे ट्रक के पीछे लगी हुई थी जिसमें एम्यूनिशन लोडेड था, और वो उसको लेके क्रॉस कर गया। जब उसने क्रॉस किया, जितनी देर उसने ब्रिज चढ़ने से लेकर ब्रिज से उतरने गया दूसरी तरफ, उस वक्त तक हमने यकीन करने अपने सांस रुका हुआ था, और हमें ये लग रहा था कि किसी भी वक्त वो तो जाएगा ही जाएगा। तो हम भी साथ उसके बिल्कुल मतलब कि अपनी जान पे आप समझते हैं कि जान हमने मतलब अल्लाह के छोड़ दिया था सारा कुछ कि ठीक है अगर पहुंच गए तो हम इंशाल्लाह ताला फायर करेंगे, वरना फिर जो अल्लाह ताला को मिलेगा। फिर हम पहुंच गए, उसके बाद हमने बाकी उसी ड्राइवर ने वापस से आकर बाकी गले में लाइन, और हमने रातों रात वो पोजीशन तैयार की। सुबह जब फजर का टाइम हुआ तो फजर के टाइम हमारी उन गनों ने जब वहाँ से फायर किया तो झेलम वैली के अंदर उनकी जो आवाज़ है वो जो गूंजी है, हमारा दिल ऐसे हुआ कि जिस तरह बड़े हो गए सबके। और उसके बाद वो जो दुश्मन का जिस जहाँ हेडक्वार्टर था और जहाँ उनकी गनें थी, वहाँ जाके जब गोले गिरे, क्योंकि हमारे पास उनकी पोजीशन थी, हमें वो मिल गए थे उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह, लेकिन रेंज की वजह से हम मार नहीं पा रहे थे। अब जब हमारे पास बड़ी रेंज की गनें आ गई, हमने उनको किया, उनकी कैजुअल्टी तो हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने झेलम वैली में हमारे फौजी का हमारे सिविल भाइयों को भी उन्होंने छेड़खानी बंद कर दी। वो आखिरी दिन था जब उन्होंने फायर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ मौका मिला, मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल था। इसके अलावा आपने कहा मतलब देखिए फौज का, जब फौज में आ गए, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं पूरे 3 डिकेड से ज़्यादा 33 साल मैंने वर्दी पहनी है। जब वर्दी हम पहनते हैं ना तो कुदरती बात है कि डर दूर हो जाता है, डर नहीं लगता। मैं आपको अगर मैं 1998 में वहीं हम जब मैं मुजफ्फराबाद में थे तो वहाँ से हम आए एक ट्रेनिंग कैंप के लिए नौशहरा। तो नौशहरा हम जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है जहाँ बैठ के जो कमांडिंग अफसर है वो अपने अफसरों को वो फायर करने की तरबियत, हम मतलब कि कैसे आपने फायर कराना है, गने पीछे लगी होती है, टारगेट सामने होता है और आप दरमियान में आप बैठे होते हैं। तो एक किसी टेक्निकल वजह से वो एक लंबा उसमें नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल वजूहत की बना पर एक मरतबा हम फायर कर रहे थे और एक गोला हमारी ओपी के ऊपर गिर गया। हमारा अपना गन का एक गोला, वो उसकी वो टेक्निकल डेटा में कुछ इशू था जो हमारी ओपी के ऊपर गोला गिर गया। लेकिन उस वक्त ओपी पे कोई 45 के करीब लोग
40 से 45 फुट दूर बैठे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने महफूज रखा। ये अनबिलीवेबल है कि एक गन का गोला पे गिरे और उसके बाद हमारे से मेरे से ज़्यादा 10 फुट के फासले पे गोला गिरा होगा, लेकिन वो अल्लाह मियाँ ने हमें महफूज रखना था। वो चूँकि बहुत नज़दीक गिरा तो वो जो कुछ पत्थर वगैरह ज़मीन से उठे तो वो कुछ हद तक दूर जाके गिरे। हम बहुत करीब के गोले थे, हमने शायद अल्लाह मियाँ ने बचा लिया। तो इस तरह के वाक़यात तो होते रहे और हमने अपने साथियों को फिर मैं जब मैं बहुत 1982 में हम नौशहरा की ही बात है कि जब एक फायर कर रहे थे तो पुरानी गनें थी, एक गन का जो वो फायरिंग मैकेनिज्म पीछे फिट करते हैं वो उसका जो लॉक था वो पुरानी गनें थी, मेटल उसका ज़रा रियर हो चुकी होगी, वो टूट गया। तो मेरे सामने एक वो उसका जो जब जैसे ही उसने फायर किया गन ने तो उसका जो फायरिंग मैकेनिज्म है वो अच्छी खासी बड़ी मेटल की चीज़ होती है, वो निकल के आके वो जो पीछे जो गन का जो इंचार्ज था उसके मुंह पे लगा और वो उधर ही गिरा और उसके बाद उस चेहरे को फिर तो ये वाक़यात तो ज़ाहिर है फौज का हिस्सा है। और जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो फिर आप तैयार होते हैं ज़िंदगी में, इसमें से कुछ भी ज़िंदगी में कुछ भी मतलब उसका सामना करना पड़ सकता है। ये जनाब को बड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे वाक़यात से भरी हुई है। आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। TV फौजियों के नाज़रीन, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हमारी गुफ्तगू जारी है। जी दोस्तों, हमारी गुफ्तगू जारी है जनाब ब्रिगेडियर नुमानुल हक फ़ारूक साहब से, और मैं इनसे आज ये पूछना चाहूँगा फ़ारूक साहब कि हमारा जो उमूमी जो एक लोगों का एक ख्याल है कि फ़ौज में वन मैन शो होता है, यानी जिस चीज़ का हुक्म हो गया बस उसके पे अमल करना होता है, पीछे नहीं हटना। या ये कि आपकी जो कुव्वत फैसला है उससे कोई काम नहीं लिया जाता, जो ऊपर आपके जो बैठे हुए हैं कमान कर रहे हैं वो जो कहते हैं वही फाइनल होता है। तो आपका इसके बारे में क्या है? आपने बहुत एक ऐसा सवाल किया जो मैं चाहूँगा ज़रूर इसका जवाब देना, क्योंकि ये मेरी अपनी भी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि लोगों का ख्याल है कि फ़ौज में बस हुक्म मिल जाता है, कमांडर हुक्म देता है और जो बाकी जो लोड स्टाफ है या जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका काम है ऊपर अमल करना, जो कि मिसपरसेप्शन है। मेरा ज़ाती देखिए फौज के दो पहलू हैं। एक तो ये कि जब आपने एक कोई जंगी प्लान बनाया और आपने बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स को लेके गए तो वहाँ तो ज़ाहिर है आपने जो हुक्म देना है तो उसने वही करना है, वो उसमें तो डिस्कशन की या उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कमांडर अगर फायर का आर्डर देगा तो सिपाही आगे से ये तो नहीं कह सकता कि जी बताएं क्यों मैं फायर करूँ। तो हाँ उस हद तक तो बिल्कुल उसने हुक्म को वर्ड उसने ये समझना है कि जो मेरे कमांडर ने कहा है वही मेरे लिए एक्सेप्टेबल ऑर्डर है जैसे। लेकिन जो कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है उसमें मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी अपनी जो मुशाहिदा है ये है कि फौज में शायद मैंने फौज में भी सर्व किया बहुत अर्सा, मैंने कुछ 33 साल फौज में सर्व किया, उसके बाद मैं 10 साल एक ऐसे इदारे में जो कि इदारा था उसमें मैंने सर्व किया। तो मुझे ये लगा कि फौज में शायद ज़्यादा मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, ज़्यादा मौके थे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के। वो अलग बात है कि कमांडर जो है वो आपसे बात पूछे, वो आपसे राय पूछने के बाद वो एक डिसीजन करता है। वो जो डिसीजन करता है उसमें उसकी अपनी हिकमत है, अपनी उसकी जजमेंट है, क्योंकि उसके पास एक राय सिर्फ आप नहीं दे रहे, उसके पास मुख्तलिफ ज़राए से इनपुट आ रही है, मुख्तलिफ एंगल से वो देख रहा है। अच्छा, वो जो फैसला करेगा वो दायरा वो अपनी बेस्ट ऑफ जो प्रोफेशनल जजमेंट है उससे करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने किसी भी रैंक में, किसी भी हेडक्वार्टर में, किसी भी फौज के सफर में अगर मैंने कोई बात समझी कि ठीक नहीं है और मैंने अपना कंटेक्ट देना है तो मुझे किसी ने रोका नहीं। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल इसकी कोट करूँगा। मैं जनरल हेडक्वार्टर में था, एक हाई सेंसिटिव एक डायरेक्टरेट है, उसके अंदर मैं एक बड़ी अहम
डिपार्टमेंट में था, एक अफसर के बारे में फैसला हो गया कि उसके खिलाफ कुछ शिकायत थी। वो शिकायत की बेसिस पे केस प्रोसेस हुआ, उसका कोर्ट मार्शल करने का फैसला हो गया और आर्मी जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल यूसुफ अहमद थे, उन्होंने उसको अप्रूव भी कर दिया केस को। लेकिन ज़ाहिर है एक प्रोफेशनल जजमेंट है, एक सीनियर अफसर जब फैसला करता है तो वो किसी के साथ उसकी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं होती या ज़ाती दोस्ती भी नहीं होती, उसने प्रोफेशनल टू द बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ट ऑफ एबिलिटीज उसने फैसला करना है। तो शायद कुछ इसमें लगा होगा कोई ऐसी चीज़ को उन्होंने फील की कि ठीक नहीं है, या ये अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में डाल दिया। तो उन्होंने वो केस जबकि वो फैसला कर चुके थे, फैसला करने के बाद उस पर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था और उसको लिख दिया था कि इसके खिलाफ ये एक्शन करें। लेकिन ये करने से पहले एक दफ़ा आप दोबारा से सिर्फ देख लें, और वो देखना जो मेरे जो बॉस थे उनके पास वो फाइल आ गई। बॉस मेरे जो बॉस थे उन्होंने आपको फाइल मेरे हवाले की। अब मेरे लिए बहुत आसान था कि वो फाइल खासी मोटी जो 200-250 की फाइल थे, तो मैं ज़्यादा तरद्दुद ना करता, मैं कहता कि जो ऑलरेडी केस प्रोसेस हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ, और उसके बाद वो उस फैसले पर अमल कराना हो जाना था जो ऑलरेडी फैसला हो चुका हुआ था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वो उठा लिया फाइल, मैं उसको अपने घर ले गया, रात में पढ़ता रहा, और मुझे लगा कि उसके अंदर कुछ थोड़े से प्रोसेसिंग में कुछ चीज़ें कुछ ग्रे एरियाज थी। मैं अब गनिसत और तफसीलात में हुआ, मैंने वो ग्रे एरियाज जब मज़ीद उनकी प्रोब किया तो मुझे बहुत सारे उसके ऐसे एविडेंस सामने आए जिससे लगा कि केस की जो इनिशियल प्रोसेसिंग थी वो ठीक नहीं हुई। और मैंने अपना ओपिनियन बगैर किसी रिजर्वेशन के मैंने अपना ओपिनियन लिखा और मैंने अपने पास आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ी पूरी फाइल। जी, मुझे उस फाइल को 2 हफ्ते तक मैंने अपने पास रखा, और मैंने उस 2 हफ्ते के दरमियान मुझे मेरे जो बॉस हैं उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि वो उस पर तुमने मुझे अब तक दी नहीं इनको। तो मैंने उनको कहा सर उस पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, मुझे लग रहा है केस ठीक प्रोसेस नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी टेक योर टाइम, जब तुम बिल्कुल मेरे पास आओगे तो मुझे सिर्फ तुमने बताना है कि केस ठीक है या गलत है, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही। मैंने जो लिखा यकीन करें कि वो मैं जब लेके गया मैंने अपने काम से बताया तो उन्होंने कुछ एक दो सवाल किए जस्ट वेरीफाई कि मैंने किस हद तक, जब उनको ये यकीन हो गया कि मैं केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व था और मैंने जो लिखा है मैंने बिल्कुल ईमानदारी से लिखा है, उसके बाद उन्होंने उसको साइन किया, वो केस वापस गया। और जिस जगह आर्मी स्टाफ के पास जिससे डिसीजन हो चुके हुए थे वो डिसीजन सारे उन्होंने रिवर्स किए और वो 180 डिग्री उसके अपोजिट, बल्कि जो दूसरी पार्टी थी जिन्होंने कोई कमेंट किया था सच झूठ को भी कानून बनाई थी वो उल्टा फंस गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिसपरसेप्शन है कि आर्मी के अंदर जी बॉस के सामने कोई बोलता नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ ये ज़रूर है कि कोई पेशा वराना बहुत ज़्यादा उसकी ईमानदारी का सबूत ना दे और कोई बंदा अपना काम आसान करने के लिए मक्खी में मक्खी मार दे तो वो अब उस पर बॉस का या जो सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसका कसूर नहीं है। मैं आपको अपनी ज़ाती मैं बिल्कुल कसूर से ये बात कह सकता हूँ कि मैं जब कैप्टन था, मैं जब मेजर था, मैं जब कर्नल था या ब्रिगेडियर था, मैंने हर स्टेज पे जब भी कोई समझा कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है या ठीक नहीं है मैंने उस पर सवाल किया, मुझे किसी ने सवाल करने से रोका नहीं। मुझे हमेशा सीनियर मोस्ट जो बंदा था उसने सवाल का जवाब भी दिया और मैं अभी शायद की बात सेकंड भी की जी बिल्कुल। और जहाँ उन्होंने समझा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था उन्होंने उसको बिल्कुल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने एंडोर्स किया। ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी खूबसूरत मालूमात हमें मिली। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि देखिए आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी तो हमें नज़र आती है, मैंने किताब में भी पूरी पढ़ा है, आपकी सारी ज़िंदगी का मुताला है उसमें। तो अब हम ज़रा और थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने किताब में वालिद साहब को बहुत तज़किरा किया बड़ी मोहब्बत के साथ,
बड़ी अकीदत के साथ। आप ज़रा अपने वालिद साहब का को थोड़ा सा एक इजमाली सा खिस्सा जो है वो अपने बयान करें, ताकि हमारे नाज़रीन को अंदाज़ा हो कि आप कितने बड़े आपके आप बेटे हैं। जी जैसा मैं आपको मैं अगर ये आपने सवाल पूछ कर वाकई मेरे दिल को आपने छेड़ दिया है, मेरे दिली जज्बात को मेरे मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो मेरा अगर मैं इस वर्षे में कोई बाइज़त काम मैंने पाया, मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे वालिद साहब की वजह से। मेरे वालिद साहब एक इंतहाई ईमानदार, एक इंतहा दर्जे के मेहनती और बहुत दाखिल। पूरा नाम सर? उनका नाम था चौधरी उनकी 1985 में उनकी वफात होगी और मैं उस वक्त कैप्टन था और मैं सदर किया हुआ था। मैंने जब होश संभाली तो मैंने अपने वालिद साहब को कोई चीज़ नहीं करते देखा कि वो सुबह सवेरे ऑफिस जाना, शाम को वापस आना, उसके बाद उन्होंने आके खाना खाना और फिर भूखा लेके बैठ जाना और उस वक्त तक हमें सारे बहन भाइयों को कतार में बिठा के उन्होंने पढ़ाना। ना सिर्फ हम बहन भाइयों को, हमारे कज़न, हमारे मोहल्ले के बच्चे, हमारे इलाके के बच्चे, वो ऐसे लगता था जैसा ट्यूशन सेंटर और वो एब्सोल्युटली 100% इसमें कोई उनका ज़ाती उनका मुखाल सिर्फ एक था कि वो हर बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, उनकी हक़ी ही पढ़ना था। इस हद तक अगर वो घर से निकलते थे तो हमें पता था कि आप वो जाएंगे उर्दू बाज़ार में और वॉक करते हुए जाते उर्दू बाज़ार, वहाँ से कोई किताब लेनी है, कोई कापी लेनी है, कोई किताबों की दुकान में, उनके दोस्त यार की किताबों की दुकान में सारे जानते थे उन्हें, वहाँ से वापस आ जाना। मैं ज़िंदगी में वो कहीं उनको हमने इसलिए कि आज उन्होंने एक दिन आउटिंग करनी है या इसके लिए उनको हमने देखा है। कई गुजरात में हमारे चचा थे, उन्होंने गुजरात जाना तो नाइट स्टे नहीं करनी, रात को वापस आ जाना, क्योंकि थी आप उन्होंने हमें जो काम दिया हुआ होता था वो उन्होंने चेक करना। तो अगर कहीं शादी में भी गए हैं तो फिर भी वो आधे दिन के बाद घर वापस आ गए। अगर वो कहीं फौजी पे गए हैं तो फिर भी उन्होंने रात को आके अपना काम। मैंने उन जैसा मेहनती और अनथक मेहनत करने वाला। और दूसरी उनकी जो थी खास बात, तो अल्लामा इकबाल की शायरी मेरे ख्याल में उनसे बड़ा अल्लामा इकबाल का कोई मैंने पूरी उनको अल्लामा इकबाल का एहतराम हिफ्ज़ था। फिर वो हमें बैठा देते थे, जब कभी उन्होंने शिकवा जवाब शिकवा खासतौर पर उनका बड़ा फेवरेट था, वो जब उन्होंने पढ़ाना तो वो स्कूल में टीचर पूछा करते थे कि आप किधर से ये पढ़ते हो, तो वो बस उनका उठना बैठना, उनका ओढ़ना बिछना जो था वो पढ़ाई थी। बस हमें उन्होंने सबको कह दे के अपने अपने मुकाम तक पहुँचाया और जैसे ही हम लोग अपनी किसी पैरों पर खड़े होने के काबिल हुए तो वो दुनिया से बख्शित हो गए। उन्होंने आखिरी वक्त तक, आखिरी दिन तक घर में बैठ के रेस्ट किया और मतलब चाहते तो शायद वो बहुत खुशहाल अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मुश्किल रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने हमें पढ़ाया, बहनों को पढ़ाया, बहनों को पढ़ाया और सबको किसी सही जगह तक पहुँचाने के बाद फिर वो उनकी जो परेशानी वो बिल्कुल नहीं थी कि मेरे पास कोई प्लाट या मौके या ज़मीन नहीं है घर। उनकी परेशानी सिर्फ ये होती थी कि जी अपॉइंटमेंट, नौकरी, कौन कहाँ जा रहा है। और इस पूरे अरसे में कभी पूरे खानदान में किसी के वो एक पैसे के देगा, कभी उन्होंने किसी को इशारतन भी ये नहीं बताया कि मेरा हाथ काम है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आज उनको फोत हुए इतने अभी सालियाँ गुजर गई हैं, लेकिन उनको हम जब याद करते हैं हमारे, मुझे याद है कि मेरे एक कज़न हैं जो जिन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, मेरे मुगीज़त भाई हैं, उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBS किया। उसके बाद फिर वो स्पेशलाइजेशन करने गए अमेरिका, फिर वहीं वो सेटल हुआ। अभी वो उनकी नेशनलिटी अमेरिकन है, वहीं रहते हैं वो। और उन्होंने शादी भी की। पहली मरतबा जब वो आए अपनी वाइफ के साथ, जो कि स्वीडन की उनकी वाइफ की स्वीडिश, तो वो अपनी वाइफ को लेके आए। तो मुझे याद है वो हमारे घर जब आए तो वो हमारे घर की जो ड्योड़ी है वहाँ खड़े थे
تو انہوں نے بتایا اپنی وائف کو، اپنی وائف کا جو مسلم نیم تھا لیلا تھا، لیلا دس از ناٹ اے ہاؤس، دس از اے یونیورسٹی، کیونکہ وہ بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے اگر نہ پڑھا ہوتا تو وہ آج ادھر وہاں کر، ہمارے خاندان کا کوئی ہمارا کزن ایسا نہیں ہے جو میرے ابا جی سے نہ پڑھا ہو، اور ہمارے علاقے میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے، ان کے وفات پر پتہ نہیں کون کون لوگ، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو والد صاحب کے وہ تھے کہ جو تنخواہ بس مہینے کو جو پہلی کو آتی تھی تو وہ کیلکولیشن کی ہوتی تھی کہ کتنے پیسے دودھ والے کو، کتنے ببی کو، کتنے کہاں جانے ہیں، لیکن جب وہ فوج ہوئے تو بہت سے لوگ آئے جنہوں نے آ کے جو بتایا کوئی کلاسی ہے، کوئی ان کا کوئی پیسے، جن کو پتہ چلا کہ نہیں ان کی خاموشی سے میرے والد صاحب ہوتے تھے، اور ہمیں بالکل بھی اس کا ہمیں غالباً جھٹکا بھی نہیں لگا جیسے ہوتا ہے کبھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، میں آپ کو صرف میں 1973 میں جب میں دلی گیا تو مجھے وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک اسائنمنٹ ملی کہ نہیں آپ جو اپنی آئیڈیل پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں، تو میں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھ دیا۔ مجھے میرے جو ہندی ٹماٹر کو انہوں نے بتایا میجر تھے، انہوں نے بتا کے کہا کہ دیکھو کچھ لوگوں نے لکھا ہے نپولی بوناپارٹ کے بارے میں، کچھ نے لکھا ہے وہ جنرل ایوب خان، کچھ نے نشان حیدر جو ہوگا، ہاں کوئی نے عزیز بٹی، تم نے اپنے فادر کے بارے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے یہ ان کے برابر کی، سر آئی تھنک کہ یہ ان ساروں سے سینئر، وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو انفارمیشن آئی دیر سے ہے، مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے، کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے، گھر میں وہ لوگ کیسے تھے ہمیں نہیں ہوتا تھا اس کا۔ میں نے اپنے فادر کو جب سے وہ مصیبت میں دیکھ رہا ہوں، ان جیسا ایماندار، ان جیسا وہ شخص جن کو دیکھ کے لوگ خوشی کرتے ہیں، بڑی ایڈجسٹ کرتے ہیں، اتنے بچپن کی انہوں نے گزرنا ہے، تو میں نے کہا میں نے تو ایسا شخص دیکھا نہیں، جس سے مجھے بڑی اپریشیشن ہوئی، اور مجھے اس نے میرے جو گیسٹ تھا اس میں سب سے زیادہ نمبر ملے۔ کیا ٹی وی فار یو کے ناظرین، ہماری گفتگو بھی جاری ہے اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں حاضر۔ پروفیسر آپ ہمیں یہ بتائیے، آپ سے ماشاء اللہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو لکھنے کا عمل ہے یہ آپ نے کیا اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ جاری رکھا، یا آپ کو یہ کب خیال آئی یا بعد میں کسی خیال؟ جی سر، مجھے خواہش تو تھی، لکھنے کا شوق بھی تھا، لیکن پیشہ ورانہ زندگی میں خاص طور پر بہت بھی، اس کے بعد بھی جو سرکاری ملازمت میں آپ کو پتہ ہے کہ ساری جو کارسپونڈنس ہے جتنی بھی ہے ساری انگلش میں ہوتی ہے، ہمارا مین آف کمیونیکیشن انگلش، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں تھوڑا فارغ ہوا تو مجھے جب بھی میں بیٹھتا تھا تو مجھے بہت سے ایسے واقعات میرے دماغ میں آتے تھے جو میں خواہش تھی کہ میں شیئر کروں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے ساتھ ہی، وہ آپ ہی کا ایک افسانہ ہے جس میں نے پڑھا تھا کہ جو یادیں ہیں وہ انسان ختم بھی ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے دنیا سے، یادیں پھر بھی رہ جاتی ہیں۔ مجھے یہ تھا کہ یار اگر میں یہ چیزیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں تو کم سے کم شیئر کروں اپنی کوئی اچھی چیزیں، جیسے اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا ایک کسی کو چند منٹ شاید کوئی مسکرانے کا موقع ملے گا، ہو سکتا ہے اس کے اندر سے کوئی چیز ایسی ہو جو کسی کے رہنمائی کے کام آئے، تو میں اس کو لکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں ریٹائرمنٹ ہوئی ہے جنوری 2021 میں، اس کے بعد میں بیٹھا اور میرا کسی قسم کا کوئی میرے پاس نوٹس نہیں تھے، ظاہر ہے یہ وہ زمانہ تھا جب ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے تھے، تو لیکن یہ دماغ میں آنے سب سے بڑا یہ کمپیوٹر، اگر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو آپ کوشش بھی کریں تو بتا نہیں سکتے۔ تو میرا لائک اینی بڈی کو جو ایک کوٹیشن بھی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں 3 چیزیں جو اس کا اثاثہ ہوتا ہے، کچھ مسکراہٹیں، کچھ خوشی اور کچھ یادیں۔ تو میں نے سوچا کہ اب میں فوج میں گزارا، سول سروس میں گزارا، اب میں تھوڑا فارغ ہوں تو کچھ وہ یادیں میں قلم بند کروں جن سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، کیونکہ
रोने धोने के तो बहुत से हालात वैसे ही ऐसे रहते हैं कि बंदा अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, किसी ने बहाने किसी ना किसी बहाने रो लेता है, लेकिन हंसने के लिए थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं बैठा और जब मैंने बैठ के सोचा कि मैं लिखूँ, तो फिर ये सारे वाक़यात ऐसे खुद ब खुद मेरे दिमाग में आना शुरू हो गए। फिर मुझे, और मैं ख़ास बात ये है कि मैंने इसमें जो उर्दू की इसमें किताब में ज़ाहिर उर्दू की काफ़ी मुश्किल है, इंग्लिश को यूज़ नहीं करने के, लेकिन इसकी मैंने तमाम तर टाइपिंग खुद मैंने की है। और अब मैं उर्दू का अच्छा टाइप कर रही हूँ इसी चक्कर में, किताब लिखने के चक्कर में। तो मुझे जब मैंने ये किया तो वॉल्यूम काफ़ी हो गया था। तो नॉर्मली वो कहते हैं कि अच्छी किताब, मेरी वो खालिद शरीफ साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि एक अच्छी किताब है वो 250 से 300 सफ़े तक जो होती है, ये अच्छी किताब है। इससे अगर ऊपर हो जाए फिर लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, उठाते नहीं हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, तो मैंने इसको यहाँ क्लोज किया है। लेकिन ज़ाहिर है ये मेरी यादों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ इसके साथ, और मैं कुछ और चीज़ें थी, कुछ और वाक़यात हैं, और कुछ उसमें बहुत इमोशनल वाक़यात भी हैं। मैं उनको भी, अब मैं मेरा तबसरा काम हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं उसका ड्राफ्ट तैयार करके, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रा देखिए। पहला ड्राफ्ट है, इससे पहले तो मैंने डॉक्टर रऊफ़ तारिक साहब को जाकर ड्राफ्ट में लेके गया था, तो चूँकि उस वक्त मेरा भी अपने में बिल्कुल भी कोई चल रही थी। तो मतलब ये जो किताब का लिखना, फिर इसमें मज़ाक का ऐड करना, मैंने बिल्कुल मज़ाक को ऐड नहीं किया। नहीं, बिल्कुल मैंने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। जो चीज़ हुई मैंने वैसे ही लिखी। सिर्फ अल्फाज का चुनाव करते वक्त मैंने कोशिश की कि इसको मैं राइट बिल्कुल रखूँ, मैं इसको सीरियस ना होने दूँ। तो किस हद तक मैं कामयाब रहा हूँ वो आप जी नहीं, मैंने सारी किताब पढ़ी है। आप ये बताइए हमें कि ये लिखना तो काफ़ी लेवल वर्क है, तवज्जो चाहता है वो। आपके वैसे ज़िंदगी को आपको मुशागिल क्या रहे? क्या मौसीकी से कोई दिलचस्पी या फिल्म भी नहीं जैसे है? मेरा जो मेरी जो बचपन की अगर मैं बात करूँ, स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, तो उसके बाद भी मेरा सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुश्किल होता था वो जैसा हमारे जहाँ रहते थे 5 लाइब्रेरी थी जहाँ पर वो किताबें, वो जो किराए पर किताबें मिलती हैं। तो मेरा ये काम था कि जाना वहाँ से, वो जितनी भी लाइब्रेरीज थी उनके मेंबरशिप हमारी होती थी, जाके किताबें ले आनी। जो थोड़े बहुत जेब खर्च होता था उसमें किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, और उसमें मैंने कोई इम्तियाज़ नहीं किया कि कौन सी किताब जो मिल जाती थी किताबें मैं पढ़ने का बहुत। एक वक्त ऐसा था कि मैं जब तक कोई एक किताब नहीं पढ़ लेता था तो वो लगता था कुछ चीज़ मिसिंग है। फिर ऐसा अपने जो फौजी सर्विस के दौरान उसके बावजूद ऐसी थी कि उसमें शायद पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट कायम रहा है। मैंने वक्तन जब कभी मुझे कोई अच्छी किताब मिली मैंने ज़रूर पढ़ी, चाहे वो शामनामा था, चाहे कोई मुफ्ती साहब की कोई किताब थी जो मुझे अच्छी लगती थी मैं ले आता था। वो मेरे घर में अच्छी खासी एक लाइब्रेरी है, तो मैंने किताबों को भेजा। ये मेरे 2 बेटे हैं, तो जो बड़ा बेटा है उसको किताबों का बहुत शौक है, वो भी हर वक्त किताबों की तलाश में रहता है, जो किताब मिले वो ले आता है। और जो आर्टिस्ट है दूसरे, जो उनके बारे में दूसरे ने ज़्यादा वो किताबों पढ़ने का शौक नहीं है, वो बस मूसिकी। जहाँ आपने मूसिकी की बात की थी, मुझे पुरानी मूसिकी मैं समझती हूँ, पता नहीं आई में भी रॉन्ग, लेकिन 70s के बाद हमारे सबकॉन्टिनेंट जो है ना एक स्टेलमेंट आ गया। जो अच्छी मूसिकी 60s की और 70s की है, उसके बाद फिर वो शायद इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी वो बंद हो गई। तो मुझे मेहदी हसन की गाने बहुत पसंद हैं, वो गाने पसंद हैं, लेकिन लता, मुकेश और किशोर, मेरे पास जितनी मेरी सिलेक्शन है, तो गाड़ी में बच्चे साथ बैठे हैं तो वो तंग होते हैं कि ये 60s और 70s से बाहर नहीं निकलते। लेकिन मुझे सब वो गाने, मुझे लगता है कि उसके बाद मौसीकी ख़त्म होती है, शोर शराबा रहता है। जनाब TV5 के नाज़रीन, देखिए हमारी इतनी खूबसूरत शख्सियत, जी चाहता है कि इनके साथ गुफ्तगू और हो, मगर ज़ाहिर तंगी और बात आड़े आता है, तो वक्त की तंगी है। और हमें इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह फ़ारूक साहब की दूसरी किताब है, ब्रिगेडियर ममानुल हक फ़ारूक साहब। बड़ा बहुत शुक्रिया
आपने टीवी फातू के लिए वक्त दिया, कीमती लम्हात दिए, और हम उम्मीद करते हैं ये सिलसिला हमारा गाजी या शहीद, आज के गाजी शख्सियत, ये किताब इनके सामने है हमारे ज़िंदा लम्हात, ये उस गाजी के ज़िंदगी के वो ज़िंदा लम्हात हैं जिनको इन्होंने सोचा, डेलिबरेटली ये सोचा कि आपसे हम सबसे उसको शेयर करें ताकि हम भी उससे उन लम्हात से दिलचस्पी के साथ हम उसको पढ़ें, देखें और हमारी रहनुमाई भी हो। जब मैं सिर्फ इसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ, वो जो किताब जिस वक्त मैं कंपाइल कर रहा था तो मेरे बाकी बातों के अलावा ये था, एक तो मेमोरीज रिकॉर्ड करनी या वो मैं चाह रहा था कि हो जाए, लेकिन एक जो बिहाइंड दी वो होता है सीन, एक चीज़, एक मोटिव जो होता है कि जी फौज के बारे में ये इमेज की थी, पता नहीं शायद से वो परेड ही करते हैं या हम पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी जैसी एक टफ जगह पे भी मैंने जो एक्चुअल वाक़या ऐसे लिखा है कि मस्तियाँ करने से बाज नहीं आती, छोटी मोटी शरारतें, तो ये शरारतें छोटी मोटी ज़िंदगी का हुस्न है, इसके बगैर ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती। तो सऊदीया में या टर्की में जहाँ भी मैं गया तो वहाँ पर जो इस तरह के वाक़यात हुए जिसमें थोड़ा सा भी मज़ाक का पहलू था या थोड़ा सा भी एक कोई मुस्कुराहट चेहरे पे लाने का कोई सबब बन सकती थी, तो मैंने उसका रिकॉर्ड किया कि ताकि ये बता सकूँ कि ये फौज का या हमारी जो सर्विस पेशा लोगों की ज़िंदगी का वो पहलू है जो आमतौर पर नज़र पड़े। नहीं, आपने सब कुछ माशाल्लाह लिख दिया इस किताब में, और जो कुछ रह गया वो दूसरी किताब में आएगा, वो भी हम देखेंगे, बहुत जल्द आएगी। आपसे भी गुजारिश है नाज़रीन कि ज़िंदा लम्हात आपको जहाँ से भी मिले, ये मावरा पब्लिशर्स हैं लाहौर में, उन्होंने छापी है और ये 280 सफ़ात की किताब है। इसमें कोई 35 के करीब तस्वीर भी हैं, वो आप देखेंगे, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा, आप इसे ज़रूर पढ़िए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।